Pan-10 flex ko na to. Okay. Hindi ko na i-shoot, pero wrap around kasi siya. Okay, pan-small med to. Pula 100, baka meron na. Ma'am Shirley, hindi si Volga. Pula 100. Ganda naman niya, mga mami. Ayaw nyo pa rin siya. Okay, mga mami, mag-strappy na tayo ulit. Ito, simple lang, mga madam. Mama, I mean, no more Royers. Galing yan, 150. Okay. This one, it's a simple vintage dress, mga mami. Spaghetti lang. Okay, hindi rin kahabaan. Sakto lang siya, mga madam. Sakto lang. Small semi-med, spaghetti 50. Small semi-med, spaghetti 50 pesos. Next, mga mami, ayun, ganda nito. This one is nice. Wala siyang bewang sa harap, mga mami. Folded lang siya. Flowy-flowy. May tali sa likod. Smacking strap is adjustable. Strap is adjustable. Medium, 28. Code maganda, 100. Medium, 28. Maganda, 100. Next, mga mami, Zara Levels. Zara Levels. 2 straps na adjustable. Very soft ang fabric. Walang bewang. Walang bewang. XL34. Code, masarap. 100 pesos. Masarap, 100 pesos. Pula, Ma'am Charlene, yours na. Ay! Code, maganda. Code, masarap. 100. Ma'am Cecilia, masarap. Yours na. Ma'am Crystal Kula, yours na to. Finally, maganda to. Promise, maganda yan. Utos ko lang. Utos ko lang. Next, mga mami, Sunday dress. Sunday dress. Ruffled siya, mga mami, sleeveless po. May tali sa likod. Perfect panglinggong ganap, mga madam. Okay, for the Sunday ganap. Small semi-med lang. 24-26. Ruffles. Code Ruffles. 100 pesos. Ma'am Crystal, maganda. Yours na. Ruffles, 100 pesos. May tali to sa likod, ah. Maganda to every Sunday, mga mami. Pagrampa mo lang. Ruffles. Ruffles! Next, mga mami, spaghetti ka muna. This one. Smack sa likod, mga mami. Straps is adjustable. 20 to 30, medium semi-large. Rosas, 100. Rosas, 100. Ma'am Amy, Namora, yours na. $20 to 30, Rosas, 100. Mga mami, this one will give for free, mga madam. Dapat may tali siya sa likod pero wala na siyang tali. Okay, sa'yo na lang. Baka malagyan mo ng tali. Small semi-med. Good
libre man. Small semi-med, libre man. Wala siyang tali. Wala siyang tali sa likod. Ma'am Crystal, Kula, yours na po. Apple green.